Kokile mbote batata mama bifikula ya tele 50 me pesa benno kokile mbote nanzila ya bukufia bansango topia inda bansango za utuba ya kokile kilumbu ya bubu ya betrizi bulante tentete na bukufia bansango. Na inda bansangu na beto ya kokila kilumbu ya bubu ya itugeza bana kutubila mambu ya bumbeni ya kuiza kusalema na Goma bilomekatu kulota na mutindu yao mambu ya utope jambo ya kuiza kana kusosa lufwa ya Catherine Bicep kikuiza na kuvonda na meza ya masolo ya lukutakano ya ONU na kilumbu ya bubu ya ye. Pitogeza kutubila bakutaba na bankindo yake na kuiza na kukwenda na ntwala kaka pia na kuiza kufutuka manima ve kuna ndambo ya mtoto ya Moyen-Orient wapikisika ntisi mekuiza na kutambakana mutina mekuiza na kusalema matuza kuiza jaka na kubwa samu na mbala impa na kati ya Dubai. Ngwezulu ya mbote na benyo sobilanti ya bifikula ya tele 50 vikato zibula inda bansangu na beto ya kukila kilumbu ya bubu ya ye na mambu metala bumbeni ya kuzaka na kusalema bilumekatu kuluta na kati ya mbanza ya Goma wapisika matuza kuzaka na kusotoka topia bakebokila kaba drone pi ya kuzaka na kusosa lufwa ya kisadi mosi ya UNICEF ya toto ya France na kumbu ya Catherine Bicep benofeti zabeti France kuzaka na kulomba na divuka ya conseil ya ONU kuiza na kuvana kutakanu ya mfunu samu na kutubila jambo ya upe mingi kutatamana ya bankindu yake na kuiza na kuvanda na esti ya mtoto Kongo Demokratiki bumbu ya kilumbu ya bubu ya ONU ke kuiza na kuvanda na meza ya masolo samu na kutubila jambo ya bumbeni na esti ya mtoto Kongo Demokratiki na manima ya mambu ya mpasi ya kuiza kuluta kuna bilimekatoa kuluta na kati ya mbanza ya Goma wakisika lufwa ya mama Catherine Bicep kisaji ya dimvuka UNICEF kuizaka na kusalema na manima ya bankindu topi ya bumbeni yao. Na bansangu ya nkaka tutubila mambu metala disuku ya Zulu ya inzo kinzonzi ya mtoto Kongo Demokratiki tope bakebokila kan luputu Sena benofetiza beti munkanda ya kufundama ya mbuta Modeste Bati Lukwebo ya yikevuandaka mfumu kilandi ya zole ya mamu metala Sena bamekuza na kukotisilandi mukanda ya mbokira na luputu petition samu na kulomba kukatusama na yandi na kiti ya kimfumu ya kilandi ya zole ya Ntodusulu ya disuku ya Zulu ya inzwe kinzonzi ya mtoto Kongo Demokratiki topi Sena ya kele mbuta Dani Kabongo ndemekuiza na kuvuanda na ngindu ya upi ya ndemekuiza na kubaka kundi mama topi utulama ya dinzaka ya basenatela kuluta makumi nana mvimba mutindu Sena mekuiza na kumonisa ya nanzila luza isu mosi na kilumbu ya bubu ya nanzila ya ntubidi na yau mama Nefertiti Nguidianza ya mekuiza kutadisa metina kilumbu ya bubu ya disuku ya Zulu ya Sena kekuza na kutula dimvuka kekuza na kulandila ntetentete mfudukulu top mukanda ya mbukila petition ya mbuta Modeste Bati samu na kuzaba kana bakekuza kutula na meza ya masolo topi ve mambo nyonso kekuza kuzabana na bangunga kena kuiza topi na bilumbu kena kuiza. Na mbanza kimfumu Kinshasa mambu ya bumbeni kena kuiza na kuwakana kana bantangu bilumbu yayi mosi na kuzaka kusalema bilimekato kuluta na kati ya yolo kuna ndambu ya kalamu wapkisika mbuta Fredi Ekofo kuzaka na kuzimbisa mona yandi na manima ya ukutana bantu ya kuza kufua na nzila ya masasi samu na jambu ya tumwe ketela kama mbu ya kubatina na kati ya kizunga ya Kinshasa kintuadi na mfumu ya pulusu ya kizunga ya Kinshasa mbuta Israel Kankubankulu kuzaka na kuningumu na kisika yao. Na manima mambo bumbeni ya isalema kabilimekatu kuluta na yolo na komini ya Kalamu awa na mbanza kimfumu Kinshasa wapikisika bantu ya imbi zabaka na kufua mbuta Fredi Ekofo ntumwe ketela kama mambo kubatilama na kizunga Kinshasa kintuadi na ntuadisi ya pulusu ya kizunga ya Kinshasa mbuta Israel Kankubankulu bazabaka na kukwenda na kisika ya imambu ya kuzaka na kulutila bazabaka na kukutana kangu kuwabau pijaka kutadisa eti pulusu kizunga Kinshasa mebandaka pimezibulaka kisalu ya kusosa abantu ya na manima ya mambo ya bumbeni ya kuizaka na kusosa lufua ya mbuta Fredi Ekofo
bantu hadisi ya uzole meza bana kupesa kivovo ya kuiza kutula maboko na bantu ya yike na manima ya mambo ya bumbeni pijiaka ya kulomba na nkangu ya kuiza na kuvuanda tupukusana bumosi na puluso ya kizunga binofeti kuzabeti mbuta Fredi Ekofo kuizaka na kuzimbisa mwona yandi na manima ya kukutana na bambeni ya yivuandaka na minduki pia kuizaka na ukundwa ve kubula yandi Masasi mambo yao kuizaka na kusosa kutuba mayankangu na nzila bisadulu ya nsinga topia bakebukila ka rezo sosio bilumbu ya inyonso kasi na nzila ya nzietolo yayi topia kukita yayi yikuiza na kusalema na ntumwe ketala kia mambo ya kubatilama na kizunga Kinshasa kintuadi na ntuadisi ya polusu ya kizunga Kinshasa ya mekuiza na kutadisi ti abamfumo ikele na ntatu ya kukuiza kutula maboko na bantu ya mekuiza kusala mambo ya bumbeni pijiaka kukuiza na kutadisi na meso ya nkangu eti bakele na ntatu pia kumanisa mambo ya bumbeni na kati ya kizunga Kinshasa pambave banki uvu kina kuiza na kuyuvulama na mutindo yaye mambo bumbeni mekuiza jaka na hukuma mingi na inametela kusalima na yawo na kati ya mbanza kimfomu ya ntoto Kongo Demokratiki. Bikatoni ngumukana kizunga ya Kongo Central samuna kutubila mbanza kimfumu ya kizunga ya mbanza Matadi wapikisika pulusu ya mbanza ya kuizaka na kukanga bantu 18 top 38 mwezi wa kutuba ya kuzaka na kubwilama na manima ya kusala mambu ya bumbeni na kilumbu ya tanu samu na kukuma na kilumbu ya sabala sababu mekatoa kuluta kuna kati ya mbanza ya Matadi. Amuntangu na bawikele 38 bantwenya yaye bwilamaka na pulusu ya mbanza ya Matadi kuna kizunga ya Kongo Central na mambo ya bumbeni lokola kimuyibi kuzangisa nkangu ndembama mpikutula wonga na kati ya mbanza ya Matadi bumbeni na bau salemaka na mpipa kilumbu ya tanu samu na kukuma kilumbu ya sabala sababu mekatoa kuluta na bisika lokola lieutenant mpaka kuna komini ya Nzanza pula pijaka na terrain kamani kuna na kati ya komini ya Mvuzi abankanga miyayi monisa maka na ntuwala ya nkangu pia bifiku na kilumbu ya Mazono kilumbu ya Ntete ya Sabala na maboko ya bambeni yawu baba kamaka na bima lokola minduki tatu bambele topia bakibokila ka ba machete nana ya mvimba pula pijaka ba Masasi mutindu misiku mekuizaka na kukubikila yawu bantu yayi ketinda manantwala ya bazuzi samu na kubaka kama ya makanu yaye mefuana kana na bisalu na bawu ya bumbeni mutindo pulusu ya mbanza kimfumu ya kizunga ya Kongo Central mbanza Matadi mekuiza na kutadisa yawu pema mekuiza na kumonisa yona nzila bantu hadisi ya pulusu ya weti bana kuiza na kusala nyusu mefuana kana samu na kutula maboko na nkoso muntu topede mvuka ya kuiza kusala mambo ya bumbeni na kati ya mbanza Matadi. Tutubila mambo ya kakato nengumuka na kizunga ya Okatanga samuna kutubila dimvuka ya politiki na kumbu ya Adeko ya Mbuta Ala Mbaya Kakasu ya imekuiza na kutadisa bangindu na bawu na mambo metalanto dusulu ya politiki tupimakanu na bawu na mambo metalanto dusulu ya politiki ya inti Congo Demokratiki na bilumbo yayi. Sous la direction du président national Honorable Alain Mbaya Kakasu nanto dusulu ya mfumo ya dimvuka Mbuta Alain Mbaya Kakasu Adeko Katanga na kutalaka pina kuzabaka mambo mutindo na kuiza na kuendila na inti Kongo Demokratiki metadisa eti ya Ntete Kongo Demokratiki inti na beto ikele na mvita mingi topi wa mvita mingi lokola kubatila maentoto pi banki ndu yaye bambeni kina kuizaka na kunonisa inti na beto mfunu pijela ya nkangu na ntangu yaye kekuiza na kumuonisama na mutindo nkangu ya jela kekuiza na kupesa maboko na mfumu ya bwala pibula pijaka mbura batendi na yandi na bungolo ya kina kusala tupika na kuiza na kutatamana kusala samu na kubatilama ya bomvimba ya ntoto ya bwala na beto pikupesa jaka inti mfunu na ntwala ya inza mvimba ya zole Adeko ya ikele mosi ya badimvuka ya dibuta politiki Union Sacré metadisa jaka pumosi na yandi na mfumu ya bwala na ngindu na yandi ya kusobisa
buku ya misiku ya ibitokele na yawo pamba ve yakele na mambote ve samu na nkangu. Ya tatu adeko keza wana kupesa maboko na ngendo kusonikisama ya buku ya misiku ya impa ya ike kwiza na kuvuana na misiku ya ike kuelana na mutindo ya mbote ya kuntuadisa inchi Kongo Demokratiki. Ya inde kele makanu ya lukutakanu ya efuizaka na kusalema samu nene metala adeko okatanga kintuadi topi na kulandaka bangendu ya abantu adisi na yao. Tobaka bansangu na nganda ya ntoto Kongo Demokratiki samu na kutubila mbanza ya Dubai wapkisika na manima ya bilumbu fyoti topi ya ntangu ya nkufi ya ndembama matuza mekwiza na kuwaka na jaka mambu mingi ya nkoso kilumbu mekwiza na kutelema ya kele mambu ya imekwiza na kusalema na kulandaka na topi na kutatamana ya bankindu ya kena kati ya Israel, Amerika, Golapijaka, Iran. Kulandaka na bankindu ya Amerika na Israel kena kwiza kana kunanisa Iran ya kena kusaleti ntisi piwonga kwiza na kutatamana kuvua na bisika nkaka lokola na Dubai wapikisika na nsuka kilumbu ya bubu ya ye matuza wakanaka jaka na manima ya bilumbu fyoti ya mvutukulu ya ndembama kuzanga ukuwakana ya matuza mevutuka jaka na Dubai mbanza ya Iran kena kwiza kana kulozila amatuza ya ngolo na bisika ya yibima ya nti Amerika na mambo metala makesa mebakama mambo ya yemeza na kutadisa samu na mbala ya impa eti mambo bankindu na kati ya Iran, Amerika pi Israel kina kuiza na kutula antisi na inza pikukuiza kukanga bima mingi ya nkoso kilombo na metala nzingulu ya nkangu lokola kukanga mapikuzengana ya banzetu la bampepo pikukangama ya badimvuka mingi nene metala abisalu ya mesala bilumbu kuluta 15 kubanda bankindu ya yemezi bukaka mpia umekwiza na kutula ntisi na nzingulu ya nkangu ya bainti mingi pwebea pijaka ntisi nene metala mambu ya ekonomi ya inza tina ntangu ya yedikanu mosive topingindu mosive mekwiza na kupesuka samu na kuzengana ya bankindu ya ye mekwiza na kubaka antangu mingi yake na bantangu ya ye ya inti topi mingi ya mbanza ya Dubai ndo tumekuiza na kumanisa nyonso tokubikila kabeno lokola bantangu na kukila kilumbo ya bubu ya ye bikato vutukila na bunkofi na ntwala tovambana. Na inda bantangu na beto ya kukila ya kilumbo ya bubu ya yitomeza bana kutubila mutindu ya idimvuka ya ONU kekwiza na kuvona meza ya masolo na kilumbo ya bubu ya yisa mna kutubila mambo bumbeni ya kwiza kusalima bilume katua kuluta na kati ya mbanza ya Goma na esti ya ntoto Kongo Demokratiki bumbeni ya kwiza na nusosa lufua ya Catherine Bicep ya Ivu Andaka mwana kento topikisadi ya dimvuka ya UNICEF. Na mambu ya nkaka tumeza na kutubila kutatamana ya bankindu na ntoto ya Moyen-Orient mwingi mingi na mutindu ya yimatuza babomba mekwiza na kuwaka na jaka na kati ya Dubai na manima ya ntangu fyoti ya ndembama. Yabanda kesa mna munu ya kuzabeti bino vadaka mingi ya kulanda beto awa na manza kifumu Kinshasa na mtoto ya Mbuji Mai topi na Bruxelles kuna na kati ya inti ya Belgique matona beno nyonso ko kile ambote na mabuta na beno munna beno tumeza bakuta na kilumbo yambazi kasi manaka ya bantangu na ndinga ya bwala kina kuiza na kulanda kana na bishikula ya Tele 50. Télé 50, simplement congolais. Ibamlo lomle mumbanse no ancha Nicola ibanangani balonji ba ngumu mokulu wa chuluba kubinji dimbi bya 50 chiko suchamu. Jibunda ja Goma na shaji taikaja tubulbulu to mushinda kuliseke ko ni lufu lwa inabanza mukwa chwa mudimu kuliseka lwa chibambalo cha UNICEF wa muritonga ya France mwande woni wikala chaba kwa kudibwa munsangulmene na wa benadoni jituko jalelwe.
kuluseka lwa Moyen-Orient vita hakache pa izalela wa Yuda ni Amerika ni bena Iran nyeu tubulubulu twa mushinde tufutika la tutaika kuluseka lwa Dubai ni Qatar dituku jalelu Moi wen bons bonmane bakaji bana bamwena kasai munena bayakala bomvu wa makulu wa chuluba nkutula ngumu mumokulu wa kujibela jabankambwa kuliseka lwa Goma bokune jimimpa nibiaka na bwase nyeu jitaikaja tubulubulu to mushinde kuliseka lwa Goma mu jamatuku dikumini umwa angondu muisatu washajifani meu nyeu nsangal munena wa beneloni dumikala mubwele jitukuja lelo edi bokune mushindo wa kwa kwile hachilumbu echechi fashisheni kutangila jijataka jamane mamuntu mu makasa kuliseka la mubanduko waditunga jetutwe tukuniseke ko baribikala batuleje bwa semyanda kabuka boni kala nchaba kwa kudibwe nanga habibikala bitangila jifingana jabufola ntalala kuliseka la mubanduko waditunga jabana bamwena Kongo kuliseka la nzubamika ya bukalenga ya bakulumpa bampese na mabala nuleje bwa se mukalenga Dani Kabongo waikubweja mukanda jilenji ulomba jumbusha ja tatu Modeste Bahati mukwasa wa bulomboji bibiji chindonda wanzu bwa mujimu wa bakulumpa bampesa ni mabala biala makumonda mukulu ni bisatu kibifu bikala bitwibwe fa mukanda jilenji wa jumbusha nawo mukalenga Modeste Bahati lukwebo mukwasa wa bulomboji bwibiji bwa nsubu mujimu wa bakulumpa bampesa na mabala munda maditunga ja Kongo wa mungalat kumpala kwa banyunywa luimba jitu kujamakeleladi Dani Kabongo nyeo dimwekalu jaji kabimpa ni biaka na bwase wabweju mukandeu mubilu bia mukalenga Jean-Michel Samalukonde bwa kumuna mushindo wa kutatabu ni kubikila nsangilo wa bakulumpa bampesa na mabala bwa kumuna mushindo wa kwa kuilabu fachina chilumbwechi mukalenga Dani Kabongo ulimwekala uleji mimpani biaka na bwase ki mukabweje mukande ujilenji bwa lubwase Modeste Bahati ufumwekala mwenza muyuki kumpala kwa banyunywa luimba ubenga jitangulula ja jijikulu nansha kadi mukabweje mukandeu bwa jumbusha mukalenga Modeste Bahati munkwasa wenda wa bulombo jibibiji chindonda bwa lubwase nyeu kena mwekalu mweke ukumbana mumwina nkwaseu na shau kwa tamudimu bumushindo di bikala bikengela nash Dani Kabongo fumikala mubweja mukandeu njitu kujamakelelawu mfanyima fansangilo wa junzula bibi bia bisangilu biabo bia bakulumpa bampesa ni mabala afa chilo munchishalano kumpala kwa benabilu bia bena sena wakumuna mshindo wa kulongolola bu jituku jikalabu nchaba kubikila nsangilweo kadi chidibena ntanda bikala binjile nchakumanya bwase ba senatela bamunda bantunga jakonga mungalata nibite bija bwakumbusha mukalenga Modeste Bahati munkwasanyi peshi ne bikala nchaba kubenga mafasa mpato wa mwena mulwanda muchimenga chikulu cha chinsansemu nijibikala bamanya bwase mudituku dia mujisambombo dia shajifani medi bangonda bi bakwata bi alfuku byanza bavikala baya kuliseka la yolo bashibe ya mukalenga Fredi Ekofo tatu wa malela jikumi ni asambombo bulubulu dituku dia maifyao nyeu mena mumikala myanda yankubila bantu ni bintu byabo muchimenga chikulu cha chinsansa tatu Jano Kano ni Israel Kanto mutu muhuyela makonyo abampulushi bavikala bakatwa kunilisekeku bokumvwa kuhumu misheshelangana habibikala bifikisha lufu kuli mukalenga Fredi Ekofo Mwina lwendolu bafikala bano sana kukuli mena wa muchumenga chukulu cha chinsansemu mukalenga Jano Kano lumikala mumekele myanda yankubilo bantu ni bintu byabo fashishe mukala mushinjikisha kuli mutu mufungila makunyi wa bampulush muchumenga cha chinsansa ya kitatu Israel Kanto koluseka lwa yolo eku kufubikala bajata makasadi tukujamakelela nanga mulubanza lwa mukalenga Fredi Ekofo ufubikala bakashibe ya kuli onda fibakwata byalufu kubyanza mudi sambombo diasha difani mede bivwamo bwa kupeta ngumu mishila shilanganeni kupeta butoke fa chufuchikala chikafikisha bangonda vyaba bakwata byalufu kubyanza bwa kushibeya bo mukalenga Fredi Ekofo kade bamana kufika nieu tatu Jano Kano kumpala kwa banyunywa luimba ulimwekala ujajika bwase mbafeta ngumu ya bunye ilimikala mi imweke milelela ni jimokuba peshanjila
bokumuna bu mushindo wa kwenza londo kode bena miande ya lukeba na shaba mishesho ba chibango bokumuna bu mushindo wa kwele byanza mikaba yoye ngonda vie Jano Kano wa jadi kirigi banyunywa lwimba bwase mu matukuma kesemo mulubu mujala mane wikala nchaba kupatuke habe bikala bitangile bango ndavyaba bavikala bakashibeya tatu Fredi Ekof kachunu limakukwata nchase ngonda vie mikwata bya lufuku byanza ivumikala mikashibeya Fredi Ekofo fefi ni lubanza lwenda mudi sambombo dia matuka ngondo dikumina anayi ngondo mwisatu chijimutu bikala na chech Fredi Ekofo ulimekala ushia bana jikumini basambombo bulubulu famwa ni ina banza badibikala bashale mukasuba kakole bya mwajikumesu jituko ja maifyao muchikondo chivua musumba wa bameneu mutoma kasakuleni seke balubwa se bana ni bakole bafubikala bafwekesha binsonji bifwekela munda nji mpinje mumianda ya chijiji ngakula mpinje bwa chisumbu cha ADECO ani Alliance des Démocrates Congolais cha mukalenga alemba ekakasu japa jakuliseka lwa okatanga bavikala batwila na monsangi munena bakuna mshindo kwa kula hamianda misheshilangane ya chijiji ni ubai katwa chala bajajika bwa sebobu baji munumunu lwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni mbite bije bwa kushintulula jiji kulu jamunda mwadito ngajetu twetu. Réunis ce samedi 14 mars 2026 à Lubumbashi. Tuvabatu ilangana muji sambo mbuja matuka ngondo jikumina anayi ngondo mwisatu chijimu cha mbili makumia binche sambo kuluseka lwa Lubumbashi kubulomboji wa munda mwa ditunga Alain Mbaya Kakasu ADECO okatanga panyima pa yeye mumana kutangila imwantatu idi ikwata ditunga mumianda mishile shilangan nanga mumianda yankubilwa bantu ni bintu bya na shumianda ya bungenda tujitulwa bwa kujadika mpanda ituji tutwa mfumu wa ditunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo muchijiji chenda cha kupingaja bupola ni jitalala ADECO buchisumbu chijimu inyo sacré tujitujadika lula matulu etu kodi mfumu wa ditunga wa kutangulula jijikulu jamu jama tukujikumi mwanda mukulu ngondo mwi biji chijimu chabimbi biji ni sambo jijikulu edi ifujenza nanko mu bifeta ya kusangisha bena matunga menyi katika bibikale bifetangana mianda ya bena jitunga ja Kongo to ADECO ujulomba jubwele jansangi lumune no wakulefesha bongo ni kufundulula di jikulu jifya jikengela kuleja benantanda bamunda maditonga ja Kongo kumpala kwa masungulangana ikala chaba kwenza kamuchijimu cha bimbiji makumya biji mwanda mukulu ADECO uju ubenga mapanga jika mabi ni akupichisha nao ji ni tujitushinjikisha mijimu yonso ya inyo sacré uji kubulomboji bwa mulongeshi André Mbata bwa kufikisha bena Kongo kuluponda lwa jishintulula ji jikulu. Dirigé par l'honorable André Mbata d'amener le peuple congolais à l'option du changement de la constitution. Kumpala kukele chisala kungumu mumakulu wa chuluba inyakuluseka lwa mvita idmikali fedibo afakache fa Izalela Amerika ni bena Iran pokule jimi panimbiaka na bwase jitu kujalelo edi mumeba ajinda tubulubulu tuwa mushind tufutukala tutaika kuluseka lwa Dubai na kuluseka lwa Qatar mini miandeyi vumikala mimweke mikefesha luendu lwa bantu bolu base bantu wabuni kama vikala bamweka mumisesu jitu kujalelo na sha babuni badimukachi mwajinye makana miadi ya bingoma ni jitaikaja tubulubulu tuwa mushind hamuina mwandau nanga ba na bamutunga ja Kongo mngalata bafubikala baya kuluseka lwa Dubai kwa kana kabo ikusumba bintu ani badibikala bense byande ya bungenda na shaba vekala baye bokufichisha kapepa mbadi sanga nakaba mushindo kwa kila munda malitunga ja Kongo wa mngalata na sha boloba senyeu ndeka nyanji kukangibwa bwa kuikila ye kubipalu bichichiranga bya kulina luseka ekweko ni lumwe lulo kuliseka lwa Dubai kilunju mikalangela myombo muchondo mungumu mumakulu wa chuluba kubinjijimbi bya 50 kumpala kwa kushiyangana njino vuluja chifuchika la mbula mbuchama bwamina ngumweyi
kulisekalwa Goma nushala kumanya bwa sangil munene wa benalo ni ufumikala munzu la bibi bienda jitu kujalelwede bwa kwa kwila lufu lwa inabanza wa bena UNICEF wa mlitunga dia France ufumikale muya kushibeya mujikuluka ja bomba kulisekalwa Goma. Vita pankachi fa bena Israela wa Yuda bena Amerika fashani Iran nyeu tubulubulu to mushinde tufutikale tutaika kulisekalwa Dubai na shakulisekalwa Qatar kabidi nyanda ya bungenda ifumikali mweka minyanguka kade nyeu bamonibanga badibikale bafanga mokorokilo matunga bunanga badibikala bakala makulisekalwa Dubai. Vita mkulu bankambwa anulama na tulambie tukabidi chivana kumbulabo moyelu mungu mwakulu wa chuluba nishalabiakana. Télé 50, simplement congolais. Sabalkeri mpendwa mtazamaji, karibu katika matangazo hii na awamu yetu ya matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Tele 50. Hapa ni vichwa vya habari. Wakati huu mashambulizi ya mji wa Goma na ndege zisizokuwa za rubani, shauri kuu la Umoja wa Mataifa limekaa hivi leo baada ya mwaliko wa taifa la Ufaransa kuitisha kikao cha dharura juu ya kutathmini juu ya hali ya mashambulizi hayo. Na wakati huko Nigeria ni kwamba watu 23 wamepoteza maisha na wengine zaidi ya 100 wamekujeruhiwa fofofo kutokana na mashambulizi huko Maiduguri nchini Nigeria leo. Na wakati huo vita ya Mashariki ya Kati ni kwamba Qatar na Dubai katika mashambulizi. Wakati huo bei ya mafuta katika masoko mbalimbali imeendelea kutokana na vita kati ya Marekani na Iran, huku vita vikiendelea. Naam, na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa linakaa hivi leo ya kujadili mashambulizi ya ndege isiyokuwa na rubani katika mji wa Goma baada ya kutoa vifo vya watu akiwemo mfanyakazi wa UNICEF mwenye taifa la Ufaransa. Kikao kinaweza kuitishwa hivi leo kutoka Ufaransa kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa. Fuateni. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa linafanya mashauriano ya faragha kuhusu hali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumanne hivi leo kwa ombi la Ufaransa katika mkutadha wa kuongezeka mapambano mashariki mwa nchi hiyo kufuatia shambulio la ndege isiyokuwa na rubani lililosababisha vifo huko Goma, mashariki mwa DRC. Shambulio hilo lilitokea tarehe 11 Machi 2026 katika mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, Goma, likimua mfanyakazi wa UNICEF. Wanachama kadhaa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa walitarajiwa kulaani shambulio hili na kukumbusha umuhimu wa kulinda raia na wafanyakazi wa kibinadamu kwenye maeneo ya kivita. Katika taarifa iliyotolewa tarehe 11 Machi 2026, ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC MONUSCO umeeleza kuwa mashambulio dhidi ya wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa yanaweza kuwa uhalifu wa kivita kulingana na mkataba wa Roma. Tukio hilo pia limelainiwa na Rais wa Kamati ya Umoja wa Afrika Mohamed Ali Yusuf, ambaye alitoa wito tarehe 12 Machi 2026 kwa uchunguzi huru ili kujua mazingira ya tukio hilo. Umoja wa Ulaya umefanya ombi kama hilo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia imetangaza ufunguzi wa uchunguzi katika taarifa iliyotolewa tarehe 13 Machi 2026. Kumbukumbu ya ndani iliyotolewa tarehe 12 Machi 2026 na Sekretaria ya Umoja wa Mataifa inaonyesha kwa MONUSCO imefanya tathmini ya kwanza ya shambulio hilo bila kueleza hatia, vyanzo vya kidiplomasia vimeripoti.
Na kwenye baraza la maseneti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya kufungua mkondo hapo jana wa moja kwa moja wa bunge na maseneti, na licha kuwepo na radhi ambayo iliombewa na rais makamu baraza hilo Modest Bahati Lukwebo, basi wa seneti hawajachoka, wengine wametaka aporomoshwe tu. Hali ya siasa inazidi kuwa ngumu katika seneti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya wakilishi wa petisheni ama kupoteza imani iliyomlenga kuondolewa kwa naibu rais wa pili wa chumba hicho Modest Bahati Lukwebo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na vyanzo vya bunge, petisheni hii ambayo ina saini 88 hadi sasa inawasilishwa rasmi katika sekretaria ya seneti na mwanaseneti Dani Kabongo akiwa amepelekwa na mwenzake Clema Muboyai. Mpango huu unalenga kupata ufukuzwa kwa Bahati Lukwebo kutoka wadhifa wake katika ofisi yake ya seneta. Waandaji wa hatua hii ni wataalamu, hasa naibu rais wa pili wa chumba hicho, kwa usimamizi ambao unachukulia kuwa mgumu kutokuwa na uwezo katika utekelezaji wa jukumu lake. Mwanzo ukosoaji ulilenga msimamo wake unaodhaniwa kuwa kinyume na mwelekeo wa wingi wa rais, hasa kuhusu mjadala wa marekebisho au mabadiliko ya katiba. Watu hao walipoteza imani dhidi ya Bahati Lukwebo watarajiwa kujadiliwa katika siku za hivi karibuni na maseneti kulingana na kanuni za ndani za baraza hilo. Mjadala watarajiwa kuwa mzito katika taasisi ambapo zaidi ya 90% ya wanachama ni kutoka wingi unaoungwa mkono mmoja wa taifa mtakatifu, manake ni Osakre. Ikiwa petisheni hiyo itakubaliwa, basi itaweza kufungua njia kwa mchakato wa bunge utakaoweza kumalizisha kwa tathmini tena mamlaka yake Modest Bahati Lukwebo katika ofisi ya maseneti. Lakini jambo hili linaendelea kuleta chungu nzima, ikiwa vyama vinavyomuunga mkono rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Tshisekedi vikitaka mageuzi au mabadiliko ya katiba ifanyike. Wakati huo kutoka mji wa Lubumbashi, chama cha ADECO manake Alliance des Démocrates Congolais yaonya na kuunga mkono rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikisema inataka mageuzi au mabadiliko ya katiba. Walisema walipokuwa na waandishi wa habari. Tunaunga mkono mabadiliko ya katiba. Tukiwa tumekutana mjini Lubumbashi katika jimbo la Haut-Katanga, mbunge chini ya himaya ya mbunge Ale Mbayako Kasu, ADECO ya Haut-Katanga ilikuwa na akili timamu na kiari. Nchi yetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko katika hali ngumu ya kiusalama hivi sasa. Tumeamua kuleta uungwaji mkono wetu kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaunga mkono jitihada zake za kidiplomasia za kuleta amani nchini DRC. ADECO, chama kinachounga mkono Union Sacrée, yaendelea kuunga mkono maono ya rais wetu katika nia yake ya kubadilisha au kufanya mageuzi ya katiba iliyofaidika kwa mrengo uliopita. ADECO inathibitisha kwamba dunia sasa ni kuwa katika nafasi muhimu, na ADECO pia inataka katiba mpya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iundwe ili raia wake wenyewe wapige kura ya maoni, na imeendelea kuunga mkono mageuzi ya katiba hiyo. Unaendelea kusikia taarifa kamili habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesengan. Katika mji wa Maiduguri kule kaskazini mwa Nigeria ni kwamba watu 23 wamepoteza maisha na wengine zaidi ya 100 kujeruhiwa fofofo baada ya mashambulizi yaliyofanyika na wanaodhaniwa kama ni Boko Haram. Watu 23 wauawa mjini Maiduguri nchini Nigeria. Mashambulizi hayo yametajwa kuwa mbaya zaidi kuwahi kutokea katika mji huo ndani ya kipindi cha hivi karibuni. Watu wasiopungua 23 wameuawa na zaidi ya wengine 100 wamejeruhiwa fofofo katika mashambulizi yanayodhaniwa kuwa kujitoa muhanga aliyofanywa usiku wa kuamkia leo katika mji wa Maiduguri kaskazini mashariki mwa Nigeria. Mashambulizi hayo yametajwa kuwa mabaya zaidi kuwahi kutokea katika mji huo wa ndani kwa kipindi cha hivi karibuni. Wakazi wanatoa huduma ya dharura wameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba milipuko iliripotiwa katika maeneo matatu yaliyokuwa na msongamano ya watu kwenye mji mkuu huo wa jimbo la Borno, ikiwa ni pamoja na kwenye soko kule eneo kuingia hospitali ya mafunzo ya chuo kikuu cha Maiduguri. Hakuna kundi limedai kuhusika na mashambulio hayo, japo yanashukiwa
kufanywa na Boko Haram nchini humo. Na tukiondoka Maiduguri nchini Nigeria, tuzamie kuhusu vita vya Afrika vya Mashariki ya Kati kwa mradhi, ambapo Israeli inaendelea kuaruzana na Iran huko vita vikipamba moto kwa siku yake ya 20 tuseme. Israeli imesema imeua mkuu wa juu wa usalama wa Iran Ali Lajerani na kiongozi wa kikosi cha Bas Gholamreza Soleiman katika mashambulizi ya anga, lakini Iran bado hajathibitisha kifo hicho. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuuawa kwa afisa mkuu wa usalama wa Iran Ali Larijani kunaweza kuwa hatua nyingine itakayowezesha wa Iran kuasi dhidi ya serikali yao. Leo asubuhi tulimondoa Ali Lajiran, mkuu wa walinzi wa mapinduzi, kundi la wahalifu ambalo kwa hakika linaendesha Iran, amesema waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu aliongeza kuwa uasi dhidi ya serikali hautafanyika mara moja wala hautakuwa rahisi, lakini tukidumu katika hali tunawapa nafasi kuchukua hatima yao mikononi mwao, alisema waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Iran bado haijathibitisha kifo hicho cha Larijani. Haya yanajiri kwa washirika wa Marekani wamesema hawana mipango ya kutuma meli za kivita kufungua mlango wa bahari ya Hormuz, wakilikataa ombi la rais wa Marekani Donald Trump la kuwataka wasaidie kuliweka wazi eneo hilo. Lakini haya kijiri na Trump akiendelea kuomba uungwaji mkono wa washirika wake kama Umoja wa Ulaya, kipi kinaendelea na masoko ya duniani ya kuuza petroli itaripotikaje? Tukutoka Marekani, kutoka Washington DC, tunakutana na mwenzetu Abdul Shakur Abud. Tukusalimu, hujambo? Tuseme bei ya petroli kwenye masoko ya kimataifa itakuwa taharuki. Tuambie Marekani wanaonaje? Asante sana. Kwa hakika bei ya mafuta inaendelea kupanda. Hii leo pipa moja ya mafuta ghafi ilikuwa dola 108. Hii inatokana na mapigano kuendelea na kutokana na kwamba hakuna uwezekano wa kumalizika vita mapema. Hakuna ishara tunaweza kusema mafuta yanaendelea kupanda, hasa vile vile kwa sababu ya kufungwa ujia huo wa Hormuz. Kwa hakika njia Iran inasema haijafungwa. Wanazuia meli ambazo zinasafirisha mafuta kwa ajili ya Marekani na Israel, lakini imekuwa ikizungumza na mataifa mengine kueleza kwamba zinaweza kupeleka meli zao katika eneo hilo, na jana kuna meli 2 zimepita. Lakini wafanya biashara, makampuni ya meli yana uoga kwenda njia hiyo kwa sababu wakati wote zinaweza kushambuliwa. Hapo jana meli moja kubwa mafuta iliripuliwa tena. Kwa hivyo swala la njia ya Hormuz ipo katika utata. Marekani nasema imefungwa na imeomba nchi za Ulaya na washirika wake wote wamekataa. Jana wamesema hawatojiingiza katika vita hivi, hawataki kuhatarisha maisha ya wanajeshi wao. Kwa hivyo Trump amekasirika vibaya sana kutokana na madai haya, wakisema NATO haitopata kuwasaidia. Kwa hivyo ukiangalia kwa ujumla, bei ya mafuta itaendelea kupanda kutokana na mvutano huo. Haifahamiki nini kinaweza kutokea na vita vinaendelea kwa muda gani. Lakini kaka yetu Abdul Shakur Abud, tuseme kuna uwezekano wa meza mazungumzo, ikiwa Trump siku zilizopita alisema huenda Iran ikamtaka wazungumze, lakini kwa upande wa Iran wanasema hawajamwambia hata kitu kidogo kwamba wanataka mazungumzo. Nyinyi Marekani mnaonaje? Kwa upande wa juhudi za mazungumzo, hadi hivi sasa hakuna ishara kwamba kuna mazungumzo ya dhati yanayoendelea. Kwa hakika kutoka hapa Washington tunaambiwa kwamba Washington inazungumza na Iran. Inasemekana waziri wa mambo ya nje wa Iran anazungumza na mshauri maalum wa Trump Wilcoff, lakini kupitia barua pepe peke yake. Kwa hivyo haijulikani mazungumzo yamefika wapi. Umoja wa Mataifa umetaka mapigano yasitishwe kwa sababu mapigano yamepanuka zaidi. Israel inashambulia Lebanon, wakati huo inashambulia Iran, na tunasikia hiyo jana usiku Iran inadai kwamba imemuua moja kati ya afisa wa juu wa usalama, mkuu wa usalama wa Iran aliyekuwa madarakani kwa karibu zaidi ya miaka 25, Ali Larijani, na hiyo itakuwa ni pigo kubwa katika upande wa usalama. Kwa hivyo hakuna juhudi zinazofanyika. Iran imeshasema wazi kwamba
haitoingia katika mazungumzo, manake haiamini tena Marekani, na Marekani inaonekana haina mkakati kwa wakati huu kuweza kufanya mazungumzo, na hakuna nchi au hakuna kundi lolote la kimataifa limejitokeza kuendelea na mazungumzo haya. Kwa hivyo kwa ujumla, namna inavyoonekana ni kwamba mazungumzo yako katika hali ngumu. Umoja wa Mataifa umelaani, umetaka vita visitishwe, lakini hakuna ishara yote ambapo kuna juhudi za dhati ambazo tunaweza kusema kwamba zinafanyika. Nchi za Kiarabu zimejaribu kutaka kusitisha mapigano, lakini mapigano yamekuwa kiendelea jana usiku kwa wingi sana, na itakuwa vigumu sana. Athari ni kubwa sana za kiuchumi katika ulimwengu, mafuta yamepanda sehemu mbalimbali. Kwa hivyo hali bado ni ya wasiwasi na ni tete. Asante sana Abdul Shakur Abud, asante kutoka Marekani pale Washington DC. Na ndio mwisho wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili. Hapa tena zilizopewa uzito wa juu. Wakati huo mashambulizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Goma, ndege isiyokuwa na rubani, shauri la Umoja wa Mataifa limekaa hivi leo pale New York. Na wakati huu Nigeria ni kwamba watu 23 wapoteza maisha na wengine zaidi ya 100 kujeruhiwa fofofo baada ya mashambulizi ya kitengo cha Kiislamu cha na wakati huo ni kwamba vita Mashariki ya Kati, Qatar na Dubai katika mashambulizi, na wakati huo vita vinaendelea, lakini bei ya mafuta kwenye masoko inapanda sana. Na huo ndio mwisho wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesenga, tutangaji Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, yanakujia katika lugha ya Lingala. Mwenzangu Love Mavita kwa msana la ziada na kutakia ni kila laheri. Télé 50, simplement congolais. Mbote pe mibalela mu ya poso na bino banson bayi bozuli bakwa mama kwa ndaba sangwa bisu olokote Lingala yambo ya buzindi bongo na buzindusi ka tondo bukusha basango. Omambi matali bongo penza bolongo litope bokwisi Modeste Bahati Lukwebo lokola mokambi monandi ya mibale ya suku ya basenatela ya ekola biso na maye asitaki bongo kotalisa penza ete makamaike ya politiki ya ekola biso na bongo libuku likonja mibeko ya ekolo te na yango bakeli mibeko baike tope basenatela ngamba bango ningi bongo lobangai ba mikotisi bongo po ya buti komite moko ya moke ya bolandeli bongo mambi maye. Ongambo ya boyokani ya ekolo Kongo Demokratiki na baishi na po ya bitando kati ekolo ya bisul mambi moko mosami bongo ya boyokani po ya bolandeli bongo mambi maye masolo bokoleka bongo kolanda penza bozindo yango obasango bwa biso. Omambi matali bongo bitumba ya Moyen-Orient boye bate mokoti bongo kino na Dubai wa pepai ba pandi bongo babiloko bike na baminduki ya makasi mosi bongo ko be ba beti si bongo e baby si bongo biloko pe basi bongo penza ko pe misa makamo maike maindingisa mopesa makikasi mopesa milisusu te pambate moya bobembu ki mosi bongo ko jomate na bozangi boyokani mosi bongo kumumela onte ya ikolo me. Mbote pebe bola mosangwa biso olokote Lingala tufunga lokasa basangwa biso na bolobeli bongo mambi matali bongo penza makambo maye moko leka bongo ko salima na politique ekolo Kongo Demokratiki boyebete sengeli bongo penza na bolandeli yengi bene o mambi matali bongo lokasa ya Modeste Bahati Lukwebo azali bongo moko ya bailisanga Union Sacrée ongambo ya bango pe mokambi ya lisanga FDC wa pepa ya seki bongo ko bima penza na bobimbo wa yambo ya botali somi
miso ya bai ba pandisango ete buku likonza mibeko kola biso mujwa mibongo na mbola moke to jwa mibongo na likambo ya moto kasi ya mokandate na yango moseki bongo penza koningiso ngambo ya lisanga politiki mwaye pe ngambo ya suku ya basenatela batie bongo komite ya moke na bokoti sipenza lokasa ya bolandeli bongo mambi matali bongo lokasa yi na maeseki bongo sosolisa batali sete mosili bongo penza kolongo banati na mambi matali bongo politiki ya biso na bosuli ngambo ya lisanga mwaye na yango mosili bongo penza kolongo banasoko mokete na yango komite ya moke mosili bongo kotia mapu ya bolandeli bongo penza na lombango lokasa ya bokwisi lokula mokambi molandi ya mibale ya suku ya basenatela okati ya ekolo Congo Démocratique poya mai asileki bongo ko sosolisa obosu ya bapanjisango ba ekolo ya biso. Omambi matali bongo likita mu musaki bongo kufunga mu malobi pu ya sanza emisato ya bakeni mibeko okati ya ekolo Congo Démocratique mosala makibongo pu ya mambi matali bongo bolandeli obabengi bongo contrôle parlementaire lopoto mokeni mibeko mlamboka Olive Mudegereza ngambo ya ye atalisi bongo ete likita moye mofungola makibongo penza kaka pona yango pe bolandeli makamaike mai mokoki bongo kotalisa pu ya bai politique okati ya ekolo biso baimboka bali kabongo bika na lolenge molongo banitona nda Olive Mudegereza. Session wana we kozala session ya contrôle poto landela gouvernement zo sala nini ombongo mukezo monana eske zo koma eske zo sala musala na yango biso toyebike toke kobosa na batona biso kuna Bukavu ba territoire nyonso Nord Kivu Sud Kivu Ituri tozobundana tozoyebisa gouvernement mikolo nyonso gouvernement zo sala effort pe ezonga kuna na kanisi ke d'ici là Zambia kosalisa ezala négociation ezala dialogue ezala bafro mboka ezana kimia oyebi gere banda kabato koko yeba ekosela ndenge nini te ebandi ça fait maintenant une année et demie ozomona takuna na Europe ebandi na Ukraine la Russie Liba ira makambo nyonso ba problème gere za eloko mabe ifo Nzambe asalisa biso pezonga totonga mboka na biso pe ezala bato baza na intérieur babona pe ezongi lisusu tokomi kuna bakoma awa bato bazwa salaire na bango bamosusu basala business na bango onde kozala pe mobimba ya kanu Matondo mingi Olive Ndegereza to jubongo lokasa ya bolandeli bongo mambi matali bongo boyokani ya ekolo China na ekolo Congo Démocratique ngambo ya baibi tando mingi bongo media lopoto apepa coopération lokola motali sambi bongo penza olopoto po ya bolandeli bongo mambi matali bongo penza likita mingi bongo forum media ekolo Congo na ekolo China po ya botei bongo na mali kambolo lingi kan bakoki bongo ko moderniser baishi na po ya bolandeli mambi matali bongo bofulu kintombwa Keliboso kati ekolo Congo Démocratique ezali bongo penza na ba mokoloto mike mitami bongo pu ya boyeblo linge kan bakoka bongo kolandela mambi mango nzambili kitamongo mokoleka bongo kotalisa na bakambi ba babitando kati ekolo biso pe boyeblo linge kan bakoki bongo kolandela makamaiki me matali bongo bofulu kintumbo bokeliboso ya ekolo Congo Démocratique pe pai Patrick Muyaya koleka bongo kuchoma wana lokola ntume bolandela mambi matali bongo bitando pe bobateli pe molobeli mbola matari ekolo Congo Démocratique ngaki bonkolo bangai puya boyeblo linge kan bakoki bongo kovandisa makambo nyonso na mesa na polele pe na sa puya bofulu kintumbo bokeliboso ongambo ya bitando Omambi matali bongo penza botamboli okati ekolo Congo Démocratique babengi bongo bonne gouvernance lopoto ya lolenge kanto koki bongo kotonga ekolo Congo Démocratique ndeza ki bongo moko ya mama likamboli lisangisa ki bongo moyangeli ya ngumba makonzi Kinshasa Daniel Bumbalu baki na baimbo kabaiki poya boye bilenge kanto koki bongo kotambola poya bofuluki ntombo bokeli boso ya ngumba makonzi Kinshasa tolanda Daniel Bumbalu baki. Un programme de gouvernement. Les Arabes ont reposé sur la bonne gouvernance. Bonne gouvernance, c'est une transparence. Et on te Arabes informé sur le processus pour la fiabilisation et le marché public de Jérusalem. Pour la photo ça la commande publique. Mais ça doit être un programme public, une commande publique et ça la marathon. Marché public et le camion à la montée. Le marché public est important parce que il faudrait transparence ces là. Pour cette transparence ces alliés,
nde tozwi baprix ya malonga nde tozwi efficacité na exécution ya travaux. Mais pour que yango evanda po tolingi bonne gouvernance ezala au centre na exécution ya programme na biso, donc tolingi bato s'imprégner na baprocess nyonso esalaka ke marché public ezala bongo fiable. Nde tobengaki milulu ya lelo organisé par la direction provinciale. Il y a un marché public supervisé par le ministère du Budget. Vous allez encadrer nous sur l'état commande publique, natina exécution un programme qui est bonga. Donc les allez important parce que sur bonne gouvernance, ces alliés développement peut les rater. Bonne gouvernance, c'est ça socle à monnaie pour que développer les ala. Donc le roi tout le ça a clarté. Biso to bunda bitumba pour un état de droit à Namboka. Tout le monde bitumba bonne gouvernance. Alors, tant que ça, il y a une bonne gouvernance en avant-plan. Donc, le marché public fait l'objet, il y a flouté, fait la transparent. Mais également, il faut sur base de quoi un marché est reposé et il va suivre pour que ça soit conforme. Batelier Fungami, la partie prenante est sur la Kati. Aussi bien les gens, les fonctionnaires, mais également le secteur privé qui accompagne l'exécution autour de ça. Mwengeli ya ngumba mokonzi Kinshasa tutukalika kana ndako ya ngumba mokonzi Kinshasa po kwesa binote mwa lobi ba imboka ba nyuka makibongo po mambi matali bongo butambo litope transport lopoto kolandisama na ba pakubike moya mondelo moleki penza na bakambi na yango Jésus Noël cheki ya bengisa kibongo bakumbi mtuka baike basola kibongo po ya mambi maitolanda lolenge basa kibongo kotarisa na libota ya munene o etali bakumbi mituka à travers les différentes associations pour na ko examiner ba revendication to bosenga ya bakumbi mituka ya ville ya Kinshasa. Bongo toyoki bango na bokebi penza, bongo na lisanga na gouvernance participative to uti ko trouver bongo un compromis pour to améliorer ensemble le lenge na biso yako tambola. Revendication à munene ya laki bon likambo etali tracasserie. Ya mi balé ya likambo etali contrôle ou eza ko sa mananzela à travers la grande opération mixte ya régulation routière ou lancement ki bongo na gouverneur de la ville Daniel Bumba Lubaki pour na ko améliorer fluidité ya trafic pe ko améliorer sécurité routière. Na yango réunion ezaki na tina pour na ko clarifier ba rôle ya ba o nyonso ba li ko intervenir na nzela pour que confusion ezalati. Précision à liboso o tolobi. Mission mixte o ezali na terrain. Seuls les agents, il y a police, il y a circulation routière, P, agent, il y a division urbaine, il y a transport, il y a service, il y a transport, ne bali na ndingisa, il y a sala ba contrôle, il y a ba document. Ba service mususo etikali. Bazali bongo koya en appui ndakisa. Police militaire, il y a 14e région militaire, il y a li bongo koye et ko appuyer opération oyo, bazali wana pona ko aider na application stricte, il y a code de la route, P, ko faciliter fluidité, il y a trafic, et longo na brigade spéciale, il y a protection environnement, BSP et P, bien-être social des Kinois. Et longo P, na ba régie na biso, il y a contrôle, P, à ba fourrière, oyo, boyebi, musala nini, ezali ko sala. Aussi si penzate malbama yo sika ba service miki misi bongo kotikala po ya bango busi bongo ko sala lolengekani. Ba service au mususu batikali bien que faisant partie il y a mission mixte, il y a régulation, bali na ndingisate il y a ko sala contrôle, il y a document en dehors, il y a ba agent au bali qualifié peut certifier na makambo etali contrôle yanzela. To clarifier pe lisusu likambo etali ba livraison. To lobi que livraison na ville ya Kinshasa epekisa mite. Kasi esengeli ko salama enge bene na mibeko pe na horaire
oyo epesami na nzela oyo mokambi ya Ingumba Kinshasa alobaki. Mokolo ya lundi, mardi pe mercredi ba camion à grand tonnage ekotambola de 22h kino na 5h du matin. Kasi ba camion ya mike oyo ali kosala livraison yango ekoki kotambola kasi eza na ndingisa te ya kotelema na balabala pona kokanga balabala. Na camion ya mike ne yango ekosala livraison. Camion ememaka mai ya monene, camion ememaka masanga ya minene, camion oyo ezali komema basima pe ali koteka na balabala epekisami kotambola ba mikolo wana na moi ekotambola se na butu. Kasi camion ya moke ata kwememi ciment et ali infraction te. Camion oyo ya moke ata kwememi mapa et ali infraction te. Camion oyo ya moke ata kwememi mai et ali infraction te. Mais camion nyonso ya grand tonnage oyo ezali ya baben, oyo ezali na taille oyo ezali ya baben, nyonso wana ezali concerné na makambo etali ba restriction oyo epesamaki na tata mokambi ya Ingumba Kinshasa. Tala maeto yokani na bandeko pour que paix sociale kimia ekoka kozonga na musala na biso oyo tosala mikolo na mikolo oyo ali komema bakinois musala oyo ba association ba chauffeur oyo bali ba partenaire ya mobilité bakoka bongo kozongela musala na bango poto retirer ba élément ya tracasserie oyo nyonso ezali kotungisa. Matondo mingi mwamboka Noel Talsibongo umambi mayetu tikali kaka awa Ngumba Makondi Kinshasa po ya bozangi bokengi momoko likabongo kumumela wakati ya Ngumba Kinshasa na bobumi batu boboto libatu biloko bakambi ba Ngumba Talsibongo po ya mambi mayetu landa exaucer muzadi. Mokonzi etuka ya Kinshasa mwana mboka Jano Kano la Rose alobi ete basali ya bokengi bazali bongo kolanda batu oyo basilaki koboma moteki ya biloko ya munzoto to pe bijou na lopoto. Likama liye salemaki mokolo ya mposo eleke na yolo mopanzi ya sudi na kalamu. Esengeli koyeba te bakonzi bazali nsima kolanda nzela ya batu mabe oyo basili bongo kokata bomoi ya elenge mobali na kombo ya Freddy Ekofo. Bakendaki bongo kotala esika likama liye salemaki na boluki makambo ya sika ebele esili kozwama. Omambi matali bongo etuka okatanga mingi penza na Ngumba Lubumbashi bwe batidi sanga adeku ekamba mibongo na mwana mboka Alembaya wapepai basi bongo penza kotalisa na lokasa lioko ya bopesi matondo mingi na tamo konjo ekolo Fiji Sekedi Chilombo pe bola musumakanisha mabango epaya ye na bomi koti sa penza po ya mambi matali bongo likanisi ya bobongo libuku likonja mibeko ekolo Kongo Demokratiki esalama bongo na bambula mwemoleka na yango bala musumakanisha mabango bango pe ngamba bango bandi mibongo ete tamo konjo ekolo likabongo bongo la buku likonja mibeko ekolo Kongo Demokratiki pe batalisi bongo na maloba maso mimiko likabongo koloba ma ngambo ya bai politiki yata ko bambonge mipepo bango bajomi kaka ngambo ya tamo konjo ekolo pe ngambo ya bai lisanga nyo sacré ba basibongo mikoti sa mwamboka André Mbata basibongo ko pesa elongoni aboye bate mambi maitope nkoma mango motanga mibongo na mwamboka Marcel Kilolo apepai atalisi bongo makanisi mayi kolandisama omambi maipu ya mokambi wa bango Alembaya oyo asibongo ko joma mokambi ya lisanga adeko kuna na etuka okatanga mingi penza na Ngumba Lubumbashi. Yambo ya bosusu songo soto lenge ya kipasongo absolo kote lingala sikatolo bila bongo mambi matali bongo bitumba mu musimba mi bongo na Moyen Orient na malongo mobimba pasi mosibongo ko joma kasungambo ya bai Dubai wa pepai mwalobi bashaki bongo pesa ndingisa ete ba pepo moleka bongo ko bembuka na batango mokeka sina bakambi bai bongo lisusu penza kolongola le katelo moye na bolobi ete ba koki bongo lisusu te ko zongisa ba pepo po ete moleka bongo ko zongisa ba imboka na bobembu kipamba te ba minduki ya makasi vengi bongo ba drone moko likabongo kozonga kaka na lombango na bobebisi bato pe bobomi bobebisi biloko bike ndakisa malobi ba betaki bongo lisusu mobomi bongo ba bitelo pe ba ndako bike ba bilo ya mbalamatara ekolo ya bango na yango batalisi ete kino sika moye mbalamatara ekolo me aju bongo makambo maso maboko na botalisi ete ba imboka ba ju bongo lisusu te ndingisa ya bobembu kipoya bosali bongo mombongo ya bango na ba bikolo na bikolo kino
kimia mokoleka bongo kota penza onte ya ekolo ya bango. Sango moende kaboli bongo mama sotolenge ya kipasongo absolo kote lingala bai banso bojo kibiso nzela sika bolanda bokusha basango. Omambi matali bongo penza bokwesi Modeste Batu lukwebo lokola mokambi molandi ya ndako tope ya suku ya basenatela ekolo Congo Demokratiki komite ya mokia motemi bongo puya bolandeli bongo lokasa mwayepo ya mayaseki bongo kotalisa omambi matali bongo bobongo libuku likonja mibeko ya ekolo Congo Demokratiki. Ongambo ya boyoka ni po ya bitando kati ya ekolo Congo Demokratiki na ekolo China boyoka ni mosami bongo bengi bongo coopération lopoto ya pepai mokoleka bongo kotaba mikoloto miki po ya bofulu kintumbo bokeli boso ya ekolo Congo Demokratiki omambi matali bongo bitando boyoka ni ekolo Congo Demokratiki na ekolo China mosi bongo kotama na likita mosi bongo kofungwama. Peto ibeki bongo lisusu mambi matali bongo bitumba mwano ya mosimbi bongo ekolo Dubai mingi penzana Dubai mwabai Emirates Arabes wapepa ipasi mosi bongo ko joma minduki ya makasi bengi mbatrone mo beta ki lisusu penza mo lobi pe mo lelo wapepa mo bebi si bongo babilo biki ambula mata pe biloko biki babitelo na yango ba ambula mata ekolo bango batali sete sika mwe bopemi mosi bongo ko joma lisusu o mambi matali bongo mo bembu kikuna te ekolo ya bango. Matondo mengi la no banso mba bojo ki bongo ngonga po bolandi basango absolu kote lingala ba banso bojo ki bisonzela bokino mbangu na ndelesa monde na kobeta ka ba 800 litono etando 50 litono cedi na bojindo bobeti bongo bana mboka Kongo tukutani bongo mwalobi po basango mususu o lokote lingala buchika bodo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.